Good morning, my brothers and sisters in the Lord. Welcome to Johnny Davis Global Mission Philippines. We are here today in this mountain to reach the people who are living here, and we met one of our pastors in the Lord. Pastor, what's your name, Pastor? Nelson Cabanda Panay. So, welcome to Johnny Davis Global Mission. Pastor Panay, thank you sa imuhang panahon gihatag namo. Kung ako'y pangutana sa imuha, unsa may maayo itanong sa usa ka mag-uuma? Diri sa amua ang pinakamaayong itanong diri mais Kay ngano man? kay maka-income sa mais kay diri sa Pilipinas. Init man diri sa Pilipinas. Then ang mais mo pa'y pagkaon sa tao. So, unsa may mga panginahanglanon kung magtanom ta og mais? Medisina, mga abono, similya na. Dili ba gastos nga kanang manpower ng hago o kapoy? Sa tinud lang hago ka pero maka-save ang mag-uma kung may mga May income po, no? may mga May income. So, thank you very much, and God bless you. Interview another person, another farmer in the person of Pastor. What's your name? Ako di ay si Pastor Rocky Sinon. And this brother is also a PWD, person with disability, but he loves life being a farmer. So, Pastor Rocky, kanang unsaon pag-harvest ng mais sa diha nga matanom? Unsaon siya pag-harvest ka? Maka-income na ta? Pagtanom na og mais, mag-harvest pud mi niya among gipakarga sa motor niya among pisilir, may dryer pud namo tapos bagligya po namo ang ng mais. So, dili ba siya risky sa maong trabaho? Dili man, Pastor. Maayo. So, kanang pagtanom ninyo karon, pag-harvest, pila na pod ka adlaw o bulan mag-replanting na pod, magtanom? Magtanom paan tag 4 ka bulan. 4 ka bulan. So, after 4 months, tanom na pod. Tanom. So, wala na magbase sa out of season o in season? Wala. Ha? Wala. Maayo. So, thank you kayo, Pastor. No? Salamat. Pastor Rocky Sinon Thank you. o Sarangani Province. So, another person we interview for farming. Pastor, what's your name? Pastor Bernie Sinon. Pastor Bernie Sinon. Pastor, good morning. Gusto lang namo masayran may tungod kaning pagtanom og mais. Unsa gay problema kung magtanom og mais? Asa ang problema? Oo. Kuan sir kanang abono, pagtanom nimo, so gakilan kag abono. Maliban sa abono, unsa pa? Kanang gasto gyud mo, gasto sa maong pagtanom. Gasto sa pagtanom. Pero maliban sa gasto sa pagtanom, naabay mga tendency nga mapilyor ang maong cropping. Kung maglot siya, failure yun, pero kanang hinlo na kay ma-harvest yun. Mo ba? So, kanang unsa nakakadugay nga nagatanom niya ng mais kay katong ganina mais pud gyapon ilang itanom. Unsa nakakadugay gatanom og mais? 17 anyos pa ko sir, nagtanom kog mais. Sisiti niya pila na imong edad ron? Kuha na, 38. Pero sa imong nakita, mao gyud gibuhi nimo sa imong pamilya, sa imong sir. mga anak, pagpa-eskwela, Mais, so. mais na gyud. So, salamat Pastor, no? Pastor Bernie Sinon. Sinon. God bless. Salamat Pastor sa imong panahon nga gihatag. So, welcome sa Johnny Davis Global Mission. Thank you very much for the time that these 3 persons who had been interviewed for us about planting corn. Thank you very much for the time that you had been given to us for the Johnny Davis Global Mission. And we love you and we bless you in Jesus' name.